Halo, apa khabar semua? Semua sudah Kangen member? Sudah? Okey. Paling okey. First, sebelum saya lanjutkan sharing saya hari ini, firstly, sudah lama saya tak ada pakai bahasa Malaysia. So, excuse me kalau saya campur sikit bahasa Inggeris. Okey? Boleh Memandai, okey. So, nama saya Gary Gan dari Malaysia. Saya lahir di satu tempat Petaling Jaya. Pernah dengar? Tahu dekat mana? Sana ada satu Taman Jaya. Okey, so lebih saya nak share sikit tentang background saya lah. Okey, so at least bagi everybody, semua orang dekat sini tahu kenapa ini bisnes memang saya nak cakap macam ajaib lah. Okey, ajaib maksud dream come true. Macam mana cakap dream come true? Mimpi jadi kenyataan. Betul? Tepukan gemuruh. Thank you. Okey. So, masa kecil siapa sini siapa antara semua kawan-kawan sini, siapa sini dari dulu kecil-kecil suka belajar dan macam number one dalam peperiksaan semua number one. Ada tak? Suka belajar punya? Wah, okey. Okey, bagus then siapa tak suka belajar? Tak suka belajar? Tak suka belajar more Okey. Actually, I rasa saya memang dulu kecil bukan tak suka belajar, tapi lebih suka main. Betul tak? I think like if you tengok today I pun ada bawa saya punya anak-anak. Okay, Gun Kids, can you stand up? There, tengok belakang. Ini bakal pemimpin Kangen akan datang. Saya punya team nama dia Kangen Power Team lah. So kita ada kita sudah start satu program untuk kanak-kanak. Nama dia apa tahu? KFC. Pernah dengar KFC? Apa? Ayam. Pertama ayam. Finger licking good. KFC, Kentucky Fried Chicken kan. Tapi dalam Kangen Energik, kita punya team, we start satu program, we call it KFC, Kangen for Children. So kenapa? Okay, so itu saya share second episode So waktu kecil bukan tak suka belajar, tapi lebih suka main. So lebih suka main, hari-hari main, tentulah tak ada masa belajar kan. So result peperiksaan bagus ke tak bagus? Okey lah, boleh cakap lah. Maybe saya smart sikit lah. Okey, tapi tak, memang tak macam A class tak ada lah. Maybe B, sometimes C. Then waktu dulu kita sekolah dulu kita sekolah rendah, sekolah rendah semua pakai seluar pendek kan. So hari-hari saya pergi sekolah memang malu. Kenapa malu? Kerana nampak banyak rotan punya mak. Kena rotan. Children hari ni you tengok semua cantik-cantik Dulu kita semua rotan punya, betul tak? Mana ada sikit pun rotan. Hari-hari pergi sekolah saya punya kawan semua lagi kena rotan. Ya, memang. So when I was small, masa dulu kecil saya sentiasa tanya sendiri. Everybody cakap, okay, you nak jadi orang berjaya, you nak dapat satu kehidupan yang mewah, kehidupan yang best, mesti belajar bersungguh-sungguh. Betul tak? Semua ibu bapa pun macam ni cakap lah. Cikgu-cikgu pun macam ni cakap lah. Orang tua pun macam ni cakap lah. Okay. So then, nombor 2, mesti cari satu kenapa belajar bersungguh-sungguh, kerana boleh dapat itu sertifikat, diploma lah, dapat degree lah. Kenapa?
Kenapa? Kenapa mesti ada itu kertas? Kenapa? Dapat apa? Kerja. That means kita punya idea mesti pergi kerja. Mesti pergi dapat kerja kan? So, mesti dapat kerja. So, nanti dapat kerja, lepas ada kerja, kena buat apa? Kena lagi dapat kerja lagi best. Kerja biasa tak cukup, no. Kena lagi best. Kena kerja kuat. Overtime. Overtime. Sometimes overtime pun tak cukup. Okay? Tapi waktu itu lebih kurang saya lebih kurang saya umur 12 sampai 17 punya zaman tu kan. So saya nampak ada satu orang yang saya I look up to, like he's my role model. Idolize, saya idolize. Nama orang ini, of course dia sudah tak ada, dia sudah meninggal. Nama orang ini, nama dia Tan Sri Lim Gotong. Pernah dengar siapa orang ini ya? Siapa dia ni? Genting. So, I nampak all my family member tell me mesti belajar bersungguh, mesti ada ilmu, mesti very smart, mesti dapat kerja bagus, mesti then only I can successful. Then I nampak ini orang Tan Sri Lim Gotong. Suruh dia cakap bahasa Inggeris, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dia English pun tak boleh, Melayu pun tak boleh. Dia cakap bahasa pasar lah, macam bukan English, bukan Malay, bukan Chinese juga. Saya pun tak tahu. Okay? Dan you suruh dia tulis, dia wah, signing, saya nampak dia punya signing macam bintang saja. Tapi dia orang at that point of time in the late 80s, he's the 5th richest man in Malaysia. Orang terkaya di Malaysia nombor 5. Dan saya kenapa semua orang suruh saya pergi ini direction, tapi ada satu role model, dia punya direction sini. Dan saya mungkin because before this, pernah tak anybody dekat sini you rasa macam you ada satu masalah, you know? Macam saya not my fault. Macam a lot of people ask me like banyak children dia tak dapat 9A 10A, tapi saya tanya you kalau ada choice, you rasa dia nak 10A tak? You rasa nak ke tak nak? Siapa pun nak mana ada kanak-kanak saya mau 1A saja. Tak ada. Semua kalau boleh, semua mau 10A. So, dia tak ada masalah punya. Tapi kita sebagai maybe social, especially now with social media, TikTok lah, IG lah, we always fikir sukses kena macam ni saja. Ini saja. Ini jalan tak boleh, habis. Jadi, waiter dekat McDonald. Betul lah, when I started orang betul-betul ask me, Gary, are your dream to become a waiter in McDonald? Because I start work 19 years old. Okay, so anyway, cut the story short. So saya memang sangat lucky lah. Bertuah. Saya memang sangat bertuah. Because around saya umur 17, saya ada satu mentor. Macam I nampak luar sana sifu. Master Sifu. Wah, Mahaguru kita panggil. So saya pun ada Mahaguru. Okay, siapa pernah dengar satu company nama dekat Malaysia sudah sangat lama lah. Sheikh Lee. Pernah dengar tak? Siapa pernah dengar? Angkat tangan. Wah, memanglah Sheikh Lee punya geng. Okay, so saya punya first MLM Sheikh Lee nama dia. Saya dulu umur berapa? 17. So saya punya first networking, that's why saya tulis itu buku, because saya 30 tahun punya experience dalam sana lah. So Sheikh Lee. So kalau anybody dalam Sheikh Lee, kalau pernah dengar satu nama Freddie Lee, tu saya punya Mahaguru lah. Actually dia pun saya punya uncle, my mother's younger brother lah. Okay. So then he told me something. Okay, actually, I was already on the way nak pergi Japan.
Anybody pernah pergi Jepun? Pernah pergi Jepun? Angkat tangan. Jangan malu-malu, saya nampak. Okey. Yang pernah pergi Jepun, rasa Jepun sebagai satu negara cantik ke tak cantik? Suka tak? Memang syok ah. So, saya bukan dari rumah tangga yang ada duit. So, ibu bapa memang just pekerja. My late mother, secretary saja. Setiausaha. Setiausaha ke? Secretary ah. Okey, masih boleh pakai. Okey. Then my late father, building supervisor. That means jaga building punya. So, memang rumah tangga, memang duit is something very low lah. Okey. Tapi my parents, my late parents love us a lot. Me and my two brother, they love us a lot. Tapi ini memang tak ada. Saya pun tak boleh blame mereka because minimum. Okay. So, at the age of 17, saya 17, waktu saya umur 17, saya ada satu peluang pergi Jepun untuk satu exchange program, Lions Club exchange program. 2 bulan. Sebelum pergi Jepun, paling jauh punya luar negara trip is Singapore. Luar negara lah, because cross itu laut mah. Selat Melaka. Causeway. So cross itu causeway, itu paling jauh is Singapore. So at 17 saya pergi Jepun. Wah, jatuh cinta. Bukan perempuan lah. Memang jatuh cinta itu, wah, I say, I don't care, I need to come back to Japan lah. Jadi, cuci pinggan pun tak kisahlah. Saya mau balik Jepun saja. So, tapi rumah tangga tak ada ini mah, pergi Jepun mahal kan? Mahal tak mahal? Jepun mahal kan? Okay, so saya balik, pergi, okay. Thinking, that time finish from 5, then thinking, macam mana pergi? Okay, maybe dapat scholarship. Okay, pergi government scholarship. Okay, so cut the long story, I dapat scholarship yang bukan I nak punya. Dia bagi saya Japanese study, and then study dekat Jepun 5 tahun. 5 tahun study Jepun. So then one day, my maha guru call saya. Hello Gary, so you sudah finish your SPM. What is your plan now? I said, I am going to Japan. Yes. Oh, go to Japan. Why? Kenapa? I said, go Japan study lah. Then he said, after you go to Japan, how long? 5 years. Study what? Bahasa Jepun. Go to Japan, study bahasa Jepun 5 tahun. Yes. Then after that, come back loh. Balik loh. Takkanlah jadi orang Jepun kan? Balik. After come back, buat apa? Cari kerja lah. That means come back again. Cari kerja. Okay. Then he tanya saya satu question. Today I want to ask you a question. The same question. He asked me this question. Change my life forever. Sampai hari ini. What is the question? He asked, actually Gary, betul-betul cakap dalam hati you, apa sebenarnya yang you nak when you grow up as an adult? I said, tak ada fikir, saya just cakap saja. Actually uncle, saya mau jadi macam you, seorang jutawan yang berjaya. Then he said, then based on my experience, dia cakap, based on my experience, I think you are going to the wrong direction. Then I like, why you say that? Then this is the few things he said that changed my life. He said, dia cakap, based on pengalaman dia, the jalan paling cepat ke puncak kejayaan, number 1, he says, before that, he asked me a question. He says, actually, Gary, based on my experience, the fastest and easiest and most effective, paling berkesan untuk jadi seorang berjaya, ialah ikut seorang yang berjaya. Anda semua setuju ke tak setuju?
Setuju kan? Actually yang orang cakap ikut actually siapa dekat sini ada pakai Waze dekat kereta, Waze. Itu GPS ada tak? Ada pakai. Nowadays tak ada Waze tak boleh balik rumah. Betul tak? Kita sekarang follow itu Waze sampai you tak buka itu balik rumah macam mana sudah sesat. Betul? So actually kita sekarang you think about it paling senang nak berjaya, ikut saja orang berjaya. So, my uncle asked me, at that point of time he asked me, he says, based on my experience, pengalaman saya nak berjaya, ikutlah seorang yang berjaya saja. So, saya, oh okay, make sense, okay. Then dia tanya saya, okay, do you know Lim Gotong? That time he asked me, do you know Tan Sri Lim Gotong? I said, no, I don't know. Do you know Tan Sri Vincent Tan berjaya? No, I don't know. At that time, he is our Prime Minister. Do you know Dr. Mahathir? No, I don't know. Then he said, but you know somebody. I said, yeah. He said, you know one person as successful. I said, yeah, uncle, saya tahu you saja loh. So he says, if you really want to be successful, you don't go to Japan. I challenge you. You pack your bag now, you come to my house. Saya duduk Taman Jaya kan, Section 10. Petaling Jaya, dia duduk Kampung Tungku, SS1. Rumah besar. Come and stay with me. So that's how I started my journey. So when I went to stay with him, actually he didn't teach me a lot about jualan. Actually when I see my Mahaguru, dia bukan orang juru jual you nampak dia pun tak ada jual vitamin C, protein powder, performance drink, tak ada. Tapi hari-hari dia cakap apa tahu? Dia bawa orang tengok dia punya empire. Empire, how you say in bahasa? Tamadona. Do you call it tamadona? Empire. Dia always say, come, let me show you my empire. Apa empire? Ini dia punya checklist lah. So From that starting, I told myself, I said, kalau ada satu hari saya nak jadi berjaya, saya nak berjaya macam my uncle. Why? Now, can I ask you something? Boleh tak saya tanya semua orang dekat sini? Kalau saya cakap berjaya, seorang yang berjaya, apa yang pertama come into your head? Gambar apa? Apa gambar apabila saya cakap berjaya? Siapa cakap Vincent Tan? Okay, you rasa Vincent Tan berjaya? Okay. What else? What else come to your head? Kalau you tengok satu orang berjaya, apa? Ada duit? Ada kereta cantik? Time freedom? Lagi? Oh, wife cantik. Oh, wah, sudah merah muka merah. Okay, so in the beginning, my idea, saya punya fikiran, apabila saya dengar seorang berjaya, mesti ada banyak duit, mesti drive kereta besar-besar, mesti ada rumah besar-besar. Isteri banyak, I tak tahulah. Jangan. Okay. Tapi ini semua. Tapi at the end, lepas saya sudah bekerja sampai maybe in my 30s, 40s, I realize actually a lot of this thing, semua yang saya rasa berjaya, actually not really that important. Important. Penting. Tapi bukan 100% penting. Overall, sangat penting. Maksud saya, especially freedom, time. Especially family. Siapa sini suka ada satu keluarga yang mesra? Suka tak keluarga mesra? Wah, satu hari boleh nampak anak-anak semua, not only mereka pun berjaya, tapi kalau you rasa, because I tak tahu, you all have seen satu, every time Petronas, sebelum Hari Raya atau sebelum Tahun Baru Cina, always ada ini advertisement pasal keluarga punya. Ada nampak tak?
Itu ini is a Chinese New Year punya tahun baru Cina. Satu grup anti dekat itu rumah orang tua. So satu cakap, oh saya punya anak dia CEO company. Saya punya anak dia accountant besar-besar. Satu lagi anak, saya punya anak, semua tinggi-tinggi. Best punya position. Then come to the last auntie itu, auntie kecil-kecil punya, dia cakap, saya punya anak, dia kerja saja, biasa saja, duit pun tak banyak lah. Tapi sampai masa nak balik, kan perayaan kan balik rumah kan. Semua itu auntie-auntie Maya besar punya position anak tak ada datang, tak ada masa. Semua sibuk cari duit. Tapi itu yang tak adalah, saya punya anak dia kerja saja, biasa saja, income pun kurang. Tapi itu dekat luar itu kereta datang. Pon, mari mak, kita balik rumah. Wah. So sometimes kalau kita boleh tengok lah, sometimes money is important. Don't get me wrong, okay? Kangen bayar banyak duit tak? Banyak is important. But sometimes if we only judge, kalau kita hanya tengok kita punya kejayaan dari segi ada duit, ada kereta, ada rumah, I think kehidupan kita tak begitu perfect. Not to say perfect, tak begitu meaningful, bermakna kan? Okay, so anyway, coming back to my story in Kangen. So when I look at my uncle, waktu saya nampak saya punya uncle, saya cakap, ada satu hari kalau orang cakap saya berjaya, saya nak macam uncle saya, macam maha guru saya. Kenapa? Because I nampak nombor satu, everybody is telling me, nak dapat satu kehidupan yang berjaya, kena kerja kuat. Betul tak? Kena hari-hari kerja. That means your mindset is you have to work all the time. And I nampak all the people around me, they work all the time. My parents tak ada masa dengan saya. When I was growing up, I live next in my jiran punya rumah. I tak nampak my parents very often. Tapi when I nampak saya punya uncle, hari-hari tak payah kerja punya. Tak payah kerja. Tapi tiap-tiap bulan, dulu sekarang kita semua online world kan. Ini kita cakap zaman 90-an. So dulu tengok cek punya kan. Tiap-tiap bulan dia bagi kita tengok dia punya cek. 25,000. 90s 25,000. Maya besar. 30,000. 40,000. Kenapa tak payah kerja tapi hari-hari ada duit? So I start to figure out, mungkin jalan ke puncak kejayaan bukan hanya satu jalan saja. Mungkin ada banyak jalan. So saya pun, ini shock. So number one, tak payah kerja tapi ada duit. Okay, jangan silap my saying bukan tak payah kerja. Kerja lain punya kerja lah. Macam inilah kerja 30 minit. Hello everybody. Kerja macam ni lah. Shock tak shock? Syok kan? Kerja macam ni syok panggil saja 30 minit lepas tu dengan isteri, dengan family pergi shopping. Syok Okay. Nombor dua, apa yang saya terpikat dengan industri ini? Industri ini saya terpikat is, everywhere my uncle go, tentu ada orang datang peluk dia. Thank you, you changed my life, you tukar kehidupan saya. Thank you, without you I'm not here. Cry, ada yang menangis. Wih, apa kerja ini? Doktor yang itu potong orang, then dia jahit balik, itu orang hidup, itu orang pun tak ada. Hey doktor, ayo thank you, I love you. Tak ada. Doktor pun tak ada. Dentist pun tak ada. Cikgu pun tak ada. Tapi saya punya maha guru, saya punya uncle, dia pergi mana ada orang. Bukan hanya orang Asia. Dia bagi saya tengok dia punya gambar dekat Canada. Dia, you kan tahu kita in the early days
correct me if I'm wrong kita orang Asia sometimes suka tengok Mat Salleh tinggi punya kan. Always look at itu Mat Salleh, wah macam, oi Mat Salleh atas sikit kan. Tapi saya punya uncle pergi itu Canada, dia diri sini Mat Salleh duduk atas lantai dengar dia cakap. And then Mat Salleh yang, wow, thank you very much. So, I told myself, kalau ada satu hari saya nak berjaya macam ni. Make my life meaningful. At least I wake up every day feel that saya ada sudah, is it we call pahala? Pahala kan? Kita sudah ada pahala. Help people, give back to society. Make money or not make money actually, sooner or later, we will make. Okay, tapi kalau every day if somebody send you good energy, thank you Zahid, because of you my life changed. Wow, that is good. So anyway, coming back to this, dalam bidang Kangen, just now the MC has introduced me. I start my Kangen journey, saya bermula perjalanan Kangen saya, Enagic business saya, April 2011. Maksud ini 13 tahun sudah dalam Enagic. And memang of course before Enagic sudah, Enagic is my 15 network marketing company. Okay? So kalau I'm not saying anything, kalau you orang maybe this is your first company, second company, third company, kalau belum nampak kejayaan jangan putus asa. Saya kena 15 company and then lebih dari 20 lebih tahun sampai hari ini. Tapi berbaloi dah, 100% berbaloi. Kenapa? Because this is one type of business. If you build it right, kalau you bina betul, sistem jalan dengan betul, satu kali, you tak perlu betul 10 kali, 2 kali pun tak betul. Tak perlu. You betul satu kali seumur hidup dapat itu result. Bagus tak? Especially, terutamanya kalau, okay, siapa antara semua orang sini, siapa Enagic first network company? First network company. Betul lah, first network. Then you kena every morning bangun, you must thank God lah. Betul. Because after 15 company, I tell you my betul punya answer. Enagic is the best network marketing company in the whole world. Betul. Memang. Kalau this is your first, macam you itu bullseye you tutup mata, you dapat itu, you throw saja sudah hit bullseye. That is how lucky you are. So you have to thank God every day. Okay, it's not easy for you to find a company. Okay, number one, dia memang stable tak? Ini company stable tak? Stable kan? Because sendiri factory. I've been involved in many companies, semua pun dia banyak, dia cakap very good, tapi dalam memang tak ada apa. Siapa pernah pergi Enagic Factory? Sudah pergi Enagic Factory dekat Osaka? Pernah, right? So it's real, bukan satu yang kita cakap saja kan? Not only that, I always ask this question. Let's say if I were to ask Zahid, if now K8, 1 point is 1250 ringgit kan? 1 point. If let's say Mr. Oshiro give you 1 point for K8, 500 ringgit, 500 let's say will you still do Kangen? You still do. In other words, Mr. Oshiro tak perlu bagi kita 1250, we will still do. Correct? But he choose to give. That is the beauty of this company. Ini sangat, sometimes we say, kita tak perlu dengar. Of course, Mr. Oshiro tak cakap bahasa Malaysia kan? Mr. Oshiro pun tak ada cakap bahasa Inggeris kan? He only cakap Japan. You don't even need to know apa he cakap. But see what he do in the plan. In the plan, you see the payout is the most in the industry. Lain company baru
payout baru 20+% only. 30+% only. That's why wah, dia punya seminar, dia punya event besar-besar lah dekat stadium, boleh letak itu fireworks semua. Your money mah. Of course they can do it mah. So coming back to Enagic, very simple. If this is your business in Enagic, my advice, saya punya nasihat, very simple. Just now I told you kita build KFC. Why we do KFC? Kangen for children, very simple. Apabila saya start Enagic business, saya umur baru 35. Sekarang sudah hampir 50 tahun. Cepat saja. Anak-anak saya, kita waktu start, semua baby saja. Zahid, you remember, you carry all my children, all like baby. Now, my anak, my boy, already taller than me. So, in other words, we now need to plan for our next generation. Betul tak? And let me tell you this, Enagic memang satu business yang paling sesuai untuk family business. Kenapa? Very simple. You tengok kalau bapa ada satu account, anak boleh jadi downline kan? Anak tak ada duit, tak apa. Bapa bagi capital. Anak boleh pergi buat itu business, bapa boleh dapat royalty. Bagus ke tak bagus? Bagus. Ini bukan macam banyak bisnes nanti itu anak sudah berjaya, bapa tak apalah. Ini tak ada. Enagic akan memastikan bapa atau emak dapat itu royalty punya, because this is in the plan. Betul? So in Enagic business is the best to have family business. And saya nak cakap satu lagi is, my time's out already Last 2 minutes boleh? Okay. Ada tak semua orang sini setuju? Sekarang pernah tengok tak satu keluarga keluar makan dekat restoran? Pernah tak nampak tak ada orang cakap punya? Ada tak? Semua orang, anak ke, bapa ke, emak ke, semua macam ni punya. Ada nampak tak? Ada. Memang ini satu kita panggil satu disease tau, penyakit. Ya betul. And worse, because anak they are looking at the gadget, dia punya idea sama dengan parent. You rasa sama ke tak sama? Sudah tak sama. That means itu kita punya itu jarak understanding, jarak informasi sudah banyak jauh. Kalau kita tak use Kangen, Enagic as a reason to bring back the family together, this is going to happen. Anak nanti dewasa sudah tak recognize ibu bapa lagi. Betul ke tak betul? Because a lot of my friends, even my friend in their 40s tell me, saya dengar saya punya anak nothing to talk. Tak ada apa-apa nak cakap, because saya cakap A, dia cakap B. I still remember dulu, bukan sekarang, no, dulu like maybe 3 years ago, my son told me, Daddy, you on Facebook I said, yes. Facebook kan best kan? Oh, Facebook for old people. Facebook untuk orang tua. Sekarang, young people, most of them tak nampak, tak ada tengok Facebook sudah. So this is something, is a divide. My advice, kalau boleh, involve your children in the business. Not only perhubungan bagus, tapi keluarga lagi mesra. Isn't this what we want? You know, there's a saying, I don't know how I put it in Bahasa Malaysia. They said, that person is so poor. Orang itu sangat miskin. Because the only thing he has is money. We don't want that. Orang itu sangat miskin. Kenapa? Kerana apa saja yang dia ada, duit saja. Apa pun tak ada. Kesihatan tak ada, masa tak ada, waktu tak ada, keluarga tak ada, kesihatan tak ada. Happiness pun tak ada. So itu orang berjaya ke gagal? Gagal. So kita nak satu life that is, we call it a successful life. Okay? So my advice,
Enegic sudah dekat Malaysia berapa tahun? 12 tahun. Lama ke tak lama? Lama, tapi kalau you banding dengan let's say Shaklee ya, masih tak lama lah. Masih baby. Still ramai orang tak tahu Kangen kan? Betul tak? Okay, so masih ada satu pemimpin besar dekat Malaysia belum muncul. Sekarang saya tanya you, siapa yang akan dapat ini pemimpin besar? You semua ada itu peluang. So if you can see it, kita bersama-sama pergi ke puncak kejayaan. Thank you very much. See you at the top.